असो एक वेळ आशिल्लो जेन्ना तुमकां बातम्यो आयकपा खातीर दुसरे दिसा पेपराची वाट पळोवची पडटाली आनी तो पेपर आयल्या उपरांत खुबशे जाण याद आसा की संक सुमार वताले बाजारांत पेपर हाडटाले आनी तांकां तेन्ना कळटालें की बातम्यो कितें जाल्यो त्यो बी कालच्यो बातम्यो. मागीर असो एक वेळ आयलो जेन्ना आमी पळयलें की तुमच्या मोबायलाचेर बातम्यो येवपाक लागल्यो, त्यो वॉट्सॅपाच्यो न्ही जाल्यार टॅक्स्ट मॅसेजींतल्यान बातम्यो येवपाक लागल्यो. आनी एक अशें ऑर्गनायजेशन जल्माक आयलें, मिडिया ऑर्गनायजेशन, जाणें कंप्लीट बातम्यो सांगपाची रीत किंवा बातम्यो फास्ट सांगपाची म्हणटा तशी प्रथा घातली आनी ती म्हणजे डिजिटल गोवा. आतां डिजिटल गोवाक येता त्या मे म्हयन्यान 5 मेक 20 वर्सां जाता आनी ते निमतान आमी सद्या आपयल्ले आसा पॉडकास्टा खातीर डिजिटल गोवाचे पात्रांव नीरज नायक हांकां. देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार, येवकार. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट आनी आसा नीरज नायक. सो सगळ्यात पयलीं ओके तेन्ना तूं हेरल्डान काम केलां. खुबशे जाणांक याद ना जाल्यार एक करून दिता, नीरज नायकान हेरल्डान काम केलां आनी म्हाका सद्या याद आसा फक्त हेरल्डा बद्दल. आनी खंय खंय काम केलें तुवें? हेराल्डाच्या पयलीं बाकीची अशी सुनापरांत सुद्दां खूब बरयलां, पूण म्हाजो हेराल्डान सगळ्यांत मेन जॉब फर्स्ट म्हाजो फूल टायम स्टाफ रिपोर्टर म्हणून हेराल्डान जॉयन जालो 1995. आनी ताजे उपरांत मागीर दिल्ली थोडे तेंप आशिल्लो. दिल्लीक एक ग्रूप आसा जन्मभूमी ग्रूप ऑफ न्यूजपेपर्स म्हणून, तांचे खातीर दिल्ली ब्युरो चीफ म्हणून थोडे तेंप काम केलें. इवन तेन्ना .com बूम आशिल्लो, सो .com खातीर हांवें थोडी काम केलें. आनी ताजे नंतर मलेशिया गेल्लो. मलेशिया एक ल्हानसो एक हांवें प्रयत्न केलो. ताजे नंतर इंडिया एब्रॉड न्यूज सर्वीस म्हणून आशिल्ली, तांकां हांव बरयतालो थोडे दिसां खातीर मलेशियाच्यान एज अ कोलालंपूर कॉरस्पॉन्डंट. आनी त्या टायमार बरे इंट्रस्टींग अशे एक्सपिरियन्सीस म्हाका आयले इंडियन्साचे स्टेट इन मलेशिया. हे आमकां खबर नाशिल्लें. यू आर ऑल्सो फॉरेन कॉरस्पॉन्डंट फॉर न्यूज एजन्सी म्हणून काम केलां. डिजिटल गोवाचो जल्म कसो जालो? हय, जेन्ना मलेशिया आशिल्लो तेन्ना म्हाका हांव भितरल्यान अस्वस्थ जातालो. म्हाका परत गोंयांत येवपा आशिल्लें आनी आय वॉज मिसींग गोवा एक्चुली. आनी तेन्नाच हांव चिंतपा लागलो, आनी मलेशिया इज फार अहेड ऑफ इंडिया. एटलिस्ट 5-10 वर्सां फुडें म्हणल्यार जाता. थंय सामको थंय गोवा आमी आयज डेवलपमेंट पळयता, थंय कितले वर्सां पयलींच थंय सगळो डेवलपमेंट जाल्लो. वॉज अ बरी डेवलप न्ही जाल्यार डेवलपींग कंट्री आशिल्ली. इंडिया परस खूब फुडें आशिल्ली. आनी तातूंत भितर IT रेवल्युशन सगळ्यांत पयलीं मलेशिया हांवें एक्सपिरियन्स केलें. हांव जेन्ना आशिल्लो तेन्ना 2002 तेन्ना थंय सगळे तरेन स्टोरांनी सगळे डिजिटल कॅमेराज आनी हे सगळे तरेचे मोबायल्स टॅक्नोलॉजी इतली पॉप्युलर जावपा लागिल्ली की म्हाका तेन्नाच दिसलें की आमी कितें तरी करपा जाय हातूंत भितर. कारण IT इज बुमींग आनी ही एक इमर्जींग अशी एक मार्केट आसा. आनी हांवें म्हाजो मिडियाचो एक्सपिरियन्स घेवन कितें तरी करचें अशें म्हाजे तकलेन भितर आयलें तेन्ना मलेशिया आशिल्लें तेन्ना. आनी मागीर कारण म्हाका IT कडेन कित्याक हांव चड अट्रेक्ट जालो, कारण म्हाजी बायल IT प्रोफेशनल. सो ताजे खातीर आय वॉज इंट्रोड्यूस टू कंप्युटर्स. एक्चुली आय एम अ जर्नलिस्ट, पूण म्हाका कंप्युटरा कडेन ना. म्हाका इतली उलटें जावना, कंप्युटराक लागून बायलेक मेळूना ना, बायलेक लागून कंप्युटराक कंप्युटराक लागून बायलेक मेळटा. ना, इज अदर वे रावंड. म्हाका लग्न जातकीर पयलींच 1998 सगळ्यांत पयलीं म्हणजे घरा कडेन कंप्युटराचेर PC आशिल्लो आनी ताचेर हांव एक्सपेरिमेंट करपाक लागलो. आनी ताजे नंतर हेराल्डानूय आमचे कडेन कंप्युटर आशिल्ले. ताजे नंतर वर्ल्ड स्टार म्हणून एक सॉफ्टवेअर आसतालें, सो ताजेर आमी सगळे न्यूज फायल करताले. सो आय वॉज इंट्रोड्यूस टू कंप्युटर्स आनी कंप्युटरा बद्दल एक तरेचें अट्रेक्शन तयार जाल्लें. आनी तेन्ना थंय जेन्ना तो पळयलें मलेशियाचे ज्या पद्दतीन मोबायल टॅक्नोलॉजी वाडपाक लागली, तेन्नाच म्हाज्या तकलेन आयलें की हांगा कितें तरी करपाक जाय. आनी तें तकलेन धरून आमी दोगांय जाण म्हाजी बायलय थंय काम करताली मलेशिया, दोगांयनी आमी मलेशिया सोडून गोंयान येवपाचें डिसिजन घेतलें. आनी डिजिटल गोवा मागीर स्टार्ट केलें तो आयले त्या बरोबर सगळ्यांत पयलीं आमी डिजिटल गोवा ही कंपनी लॉन्च केली. पूण तेन्ना मॅगझीन आशिल्लें. सो 2002 भितर पयलीं तेन्ना मोबायल पॉप्युलर जावनाशिल्ले गोंयान, चडशे लोकां कडेन मोबायल नाशिल्ले. सो तेन्ना कंप्युटर्स PC सगळे कडेन वताले. तेन्नाच मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जाल्लो, तांणी सायबरेज स्कीम हाडिल्ली आनी स्कुलांनी कंप्युटर वाटिल्ले. सो अशे कंप्युटर सगळे कडेन ऑल परवेजीव म्हणून जावपाक लागिल्ले. सो पूण लोकांक कळनाशिल्लें कंप्युटर्स कशे यूज करपाचे,
सो ताजे खातीर आमी मॅगझीन सुरू केली की कंप्युटर कशें यूज करपाचें, कितें कितें करपाक जाता, टिप्स एंड ट्रिक्स धरून ते कशें पोटेन्शियल आमी ताजें हें करपाक शकता, भुरग्यां खातीर कितें करपाक शकता, टिचर्स कशें यूज करपाक शकता, अशे तरेची इन्फॉर्मेटीव युटिलिटी इन्फॉर्मेशन आमी त्या मॅगझिनांतल्यान दिवपाक लागले. आनी हें फोर्टनायटली मॅगझीन आसतालें आनी आमी कितलेशेच वर्सां तें चलयलें. नंतर एक्चुअली आमी जे आतां सद्या डिजिटल गोवा म्हणून जाणा जो बातम्यो धाडटा ताजो जल्म इफ आय एम नॉट रॉंग मॅसेजींतल्यान जालो, टेक्स्ट मॅसेजींतल्यान जालो 2005 कारण इन द मीन टायम हांव वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करत आसतालो, फक्त मॅगझिनूच न्ही, आनी कितें मदीं मदीं खूब वेगळी काडले. IT डिरेक्टरी म्हणून काडली, मागीर CD म्हणून काडली, मागीर काय डिस्कवर गोवा म्हणून आमी एक CD काडली. हातूंत आमी गोंयभर भोंवले. आनी म्हाजो भावाचो इल्लो आसा, म्हाजो भाव एक्चुली इंजिनियर पूण तो फोटोग्राफी करता, आनी तांणी आनी आमी दोगांय जाण गोंयभर भोंवले. येलो पेजीस कायंड ऑफ काडलेलो ना, इट वॉज लायक एनसायक्लोपिडिया. आमकां म्हणटाले एनसायक्लोपिडिया ऑन गोवा. ओके. म्हणजे ताजे गोंयचे बद्दल सगळे तरेची इन्फॉर्मेशन भितर आशिल्लें. गोवाच्या डॅम्सां पासून, लोकांचे पर्सनॅलिटीज पासून, खंयचेय सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चरचे वेगवेगळे कॅटेगरी केल्ल्यो. आनी तातूंत भितर हजारांनी आर्टिकलां आनी फोटोग्राफ आमी घालून ती अशी एक तरेचो बँक तयार केलो, डेटा बँक. सो ती खूब पॉप्युलर जाली. मागीर हजारांनी सिडीज आमी त्यो विकल्यो, वेगवेगळे हातूंतल्यान आमी त्यो अश्यो हें जाल्यो आनी खूब पॉप्युलर जाल्यो. कारण त्या टायमाचेर इंटरनेट नाशिल्लें आनी ताजे खातीर लोकांक, खास करून स्टुडंटां खातीर प्रोजेक्ट्स करपा खातीर बीन इन्फॉर्मेशन जाय आसतालें गोंयचे बद्दल. हें तांचे खातीर सामकें हँडी इन्फॉर्मेशन मेळपाक लागलें. बिफोर गुगल, बिफोर इंटरनेट. 2002, 2003. मागीर आनी ताजे नंतर अशेंच एक्सपेरिमेंट करता करता एक ही आयडिया आयली की वाय नॉट यूज SMS एज हें टूल फॉर डिसेमिनेटींग न्यूज. कारण तो पर्यंत कितें जातालें, तुका न्यूज जर जाय जाल्यार नॅक्स्ट डे पेपर, आनी तुका आनी कांय ऑप्शन ना. दिसभर कितें घडटा तें लोकांक कळनाशिल्लें. आनी सो म्हाका दिसलें की ही जी आतां पॉप्युलर जावपाक लागल्या, लोकां कडेन मोबायल आतां इल्ली करून स्टोरी वाडपाक लागली. ते मोबायल म्हणजे फक्त मेसेजी येतात, ते फीचर पळोवन ते तांकां फक्त मॅक्झिमम कॉलिंग आनी SMS ह्यो दोनूच गोश्टी आसताल्यो. सो पूण SMS वॉज अ पावरफूल टूल त्या टायमाचेर. आयज आमकां सगळे कितें SMS काय म्हणून, पूण त्या टायमाचेर SMS कोण पळयना, डायरेक्ट वॉट्सॅपानूच आसता. हय, पूण त्या टायमाचेर SMS वॉज अ रेवोल्युशन. कारण तो पर्यंत तुका डेटा म्हणटा तो केन्ना मेळत नाशिल्लो न्ही. पेजर आयिल्लो, पूण पेजर वॉज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. कारण तुका तें कोणा तरी मेसेज दिवची पडटाली, मागीर तो ती टायप करून तुका धाडटालो. सो ताका टायम कन्ज्युमींग आशिल्लें. हें तूं स्ट्रेट अवे टायप करून तूं दुसऱ्याक धाडपाक शकतालो आनी ऑन द मूव तुका कितें तरी इन्फॉर्मेशन मेळटा. दॅट वॉज अ रेवोल्युशन एट दॅट टायम. सो ताजो आमी कसो यूज करया. सो तेन्ना म्हाका, पूण दुसरी गोश्ट म्हणजे ताजे पयलीं कांय वर्सां पयलीं जेन्ना हांव मलेशिया आशिल्लो तेन्ना म्हाजो फ्रेंड संदेश प्रभुदेसाय हाणें एक SMS न्यूज सर्वीस सुरू केल्ली. आनी तो तेन्ना कितें आशिल्लें, तेन्ना ती आयडिया नंबर, मोबायल नंबर @ फुडें ताका ईमेल टायप करचें पडटालें. म्हणजे ती कॉम्प्लिकेटेड आशिल्ली, ती तेन्नाच ती स्टार्ट जाल्ली. सो तांणी तेन्ना म्हाका मलेशिया ताज्यो न्यूज मेळटाल्यो. सो तो तकलेन म्हणजे आशिल्लो एक खंय तरी, तांणी हाजे पयलीं केलें तें. आनी मागीर ताजे नंतर म्हाका दिसता तें कशें कितें जालें खबर ना, पूण हांवें जेन्ना सुरू केलें तेन्ना ताजें कांय नाशिल्लें. तो पर्यंत ताजें म्हाका दिसता बंद पडिल्लें काय खबर ना कितें तें. पूण तेन्ना म्हाका दिसलें की एक प्रोफेशनल अशी SMS न्यूज सर्वीस सुरू करची आनी लोकांक डे टू डे आतां इम्पॉर्टंट गोश्टी कितें घडटा गोंयांत त्यो लोकां पर्यंत पावोवपाच्यो. आनी एक्चुली इनिशियली आमी स्टार्ट केलें पळय तेन्ना भितर SMS ईमेलूय आशिल्ली. पूण ती ईमेल हळू हळू आमी ते बंद केली, कारण ईमेल वॉज नॉट प्रॅक्टिकल. कारण अगेन तुका ईमेल पळोवपाक कंप्युटर कडेन बसचें पडटालें. हें कितें हें कन्विनियंट न्ही, मोबायलाचेर डायरेक्ट स्ट्रेट अवे SMS जाता, खंय आसा थंयच्या तूं खंय आसा बातमी दिवपाक स्टार्ट केली. 160 कॅरेक्टर्स मेळटाले म्हाका, फक्त 160 कॅरेक्टर्स. त्या 160 कॅरेक्टरां भितर ती म्हाका न्यूज फिट करपाची आसताली. आनी इतलेंच न्ही, केन्ना केन्ना कितें आसतालें, कारण SMS वॉज व्हेरी एक्सपेन्सीव. सो म्हाका चड धाडपाक मेळनाशिल्ल्यो. दिसा एक 3 ते 4 SMS धाडटालो हांव. लोक राजकारणी बी फोन करताले, म्हाजी बातमी धाड. खूब फोन करताले, खूब. तेन्ना इतलें हें जाल्लें. आनी पूण तेन्ना कितें आशिल्लें, तेन्ना तुका चड न्यूज धाडपाक स्कोप नाशिल्लो. आमी धाडटाले ते फक्त हार्ड न्यूज, मर्डर, मेजर एक्सिडंट्स, नाजाल्यार अशे तरेचे मेजर डिसिजन्स. बाकीचे स्टेटमेंट, हाजे कारणान स्टेटमेंट घालपाक म्हाका कांय पॉसिबलच ना आनी घालत नाशिल्लो हांव. आनी अजुनूय हांव ते एवॉयड करता, अजुनूय एवॉयड करता, बिकॉज वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन हार्ड न्यूज बेजिकली. कारण एकदां तूं त्या हातीन सापडलो न्ही, देन म्हाका दिसता की इट्स अ वेस्ट ऑफ स्पेस. कारण
हें तूं माय आसा पळय ताका कांय करता ना, ते फक्त जागे भरपा खातीर मिडिया यूज करता. अदरवायज आमी वी आर व्हेरी सिरियस कायंड ऑफ आमचे रिडर आसा ते, तांकां ते अशें पॉलिटिकल बीन व्हडले ताका कशें चड हांव बातमी पडना. पळोवपा मेळ्ळा पळय कितें जालें तें. गोंयान कितें घडलां बेजिकली मेन कॉन्सेप्ट कितें की फ्रंट पेज न्यूज, जी न्यूज फाल्यां फ्रंट पेजीचेर येतली ती न्यूज आमी धाडटा. दॅट वॉज हाव इट वी स्टार्टेड बेजिकली. म्हारग पडटालें तेन्ना मेसेज धाडप. मेसेज धाडप म्हारग पडटालें, पूण आमी वेगवेगळे अशे तरेचे तातूंत भितर वे आउट काडिल्ले. एक म्हणजे सगळ्यांत मोठो ब्रेक थ्रू म्हाका मेळ्ळो तेन्ना CDMA टॅक्नोलॉजी आशिल्ली. तांणी रिलायन्सान आनी टाटा इंडिकॉम म्हणून 2 कंपनीज गोंयांत स्टार्ट केल्ल्यो आनी दे वर गिवींग SMS फॉर 1 पैसा. सो तो म्हाका एक खूब पॉजिटीव जालें सुरवातेक. आनी ताजे खातीर आमी कितें करताले, मोबायल घेवन मोबायला वयल्यान मॅन्युअली मेसेज धाडटाले. मॅन्युअली म्हणजे आपूण मोबायलान टायप करप. मोबायलाचेर आमी ग्रुप्स करून एड करून ते मोबायला वयल्यान ते आमी मेसेजी लोकांक धाडटाले. ना एकूच टायप करप आनी मागीर सगळे ग्रुपांक धाडप आनी मागीर सगळ्या वयल्यान ती मागीर फॉरवर्ड करप. सो अशें करून कॉस्ट सेविंगा खातीर मेनली आयज डिजिटल गोवा अजून सर्वायव जाता बिकॉज मेन थींग इज कॉस्ट सेविंग. जाता तितलो ओवरहेड्स कश्यो कमी करपाच्यो हें हांवें पळयलें. बेश्टोच भरमसाट स्टाफ घेतलो आनी हें केलें तशें करूं ना. जितली पॉसिबल आहा तसोच स्लोली स्टेप बाय स्टेप वाडयलें. मागीर त्यो मेसेजी बल्क मेसेजीस धाडटालो तूं सगळे बल्क हें घेवन हय मेसेजी तांचे हें आसतालें पॅक आसताले ते 1 पैसा SMSचे ते पॅक्स घेवन मागीर ते धाडप. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. म्हाका याद आसा की केन्ना ते सायक्लोन येवपाचें आशिल्लें आनी ते सरकाराक सांगपाचें आशिल्लें आनी आय थिंक डिजिटल गोवाचेर ती मेसेज तांणी घालपा लायली. ताका लागून खुबशे जाणांक कळना जाल्यार दुसरे दिसा सायक्लोन जावन कळटाशिल्लें की सायक्लोन येवपाचें आशिल्लें म्हणून. एक्झॅक्टली अशे खुबशे इन्सिडंट जाल्या फाटलीं 20 वर्सां. म्हाका आतां याद सुद्दां ना आमी खंयचे हाती भितर कशी ही सर्वीस युजफूल जाल्या आनी लोकांक लायफ सेव जाल्या, कितलेशेच लोकांक फोर वॉर्निंग मेळ्ळ्या, अशे कितलेश्योच गोश्टी जाल्या. आनी इवन केन्ना केन्ना आमचे कांय एक ऑफिसर आसा तो मातसो ओवर एन्थुजियास्टीक आशिल्लो, बरो ऑफिसर. ताणें एक दीस मॉक ड्रील आशिल्लें वास्को गॅस पायपलायन कितें तरी बस जाल्या म्हणून हें करपा खातीर. आनी ताका वयल्यान ही खूब वर्सां पयलींची गोश्ट आसा, म्हाका ऑलमोस्ट 10 वर्सांची पयलींची गोश्ट. ताका वयल्यान इन्स्ट्रक्शन जालें की सगळ्यांक हे न्यूज दिवपा जाय म्हणून, ऑल इंडिया रेडियो हें तें. सो ताणें कितें केलें ती म्हाकाय ताणें न्यूज धाडली आनी सांगली आनी म्हाका कॉल केलो. तरी पावलो मेजर ट्रेजडी पावलो वास्को आनी गॅस पायपलायन बस जाल्या आनी कितलेशे लोक मेल्या आनी जाता तितले बेगीन हें करपाक धाड फ्लॅश करप न्यूज. हांव पयलीं तरी आसतना म्हाका आय बिलीव आनी सरप्रायजिंगली हांव त्या दिसा वास्कोच आशिल्लो. म्हाका खरें दिसलें ना तरी हांव रावलो. अरे म्हणलें खरें मरे आनी परत कॉल केलो. अरे धाडूं नाका पावलो बेगीन धाड मरे पावलो, प्रॉब्लेम जालो पावलो, मेजर प्रॉब्लेम जालो, लोकांक मातशें हेल्प जातलें. आनी हांवें धाडली आनी हांणी 15 मिनटां कॉल करता. अरे प्रॉब्लेम जाला, मेजर प्रॉब्लेम जाला, लोक सगळे पॅनीक जाल्या म्हणून आनी एक न्यूज धाड ती मॉक दिलो म्हणून. म्हाका इतलो राग आयलो ताका हांवें असो फायरींग दिली. तूं म्हणलें कितें रे म्हणलें. आनी मागीर तांचे थंय एक हें आयिल्लें कलेक्टर आयिल्लो थंय गेलो आनी कलेक्टराचो तापोवन काडलें हांवें. तूं म्हणलें अशें कशें करपाक जाता काय म्हणलें. तुमी म्हणलें मिडिया म्हणलें मिसयूज करता हाजे खातीर, तुमी मॉक ड्रील करता करा म्हणलें, पूण तुमी अशें म्हणलें मिडियाक रॉंग हें करपाक शकना म्हणलें तुमी रॉंग इन्फॉर्मेशन. तोय पार्ट आसतलो की मिडियाक इन्फॉर्म. पूण तो सांग बँड बाय द बूक म्हणटा पळय ताजें कितें आसा पळय त्या प्रमाणे गेलो. पूण तूं तकली यूज कर मरे. आतां रेडिओचेर दिलां ओके कोण आयकपा ना रेडिओ गेलो. हें तुका इमिजिएट इफेक्ट जालो सारको आनी पॅनीक जालें अख्खें वास्को. लोक मेले म्हणून लोक धांवपा लागले सारके. आनी मागीर हांगा बेगीन धाड म्हणटा की कांय जावना म्हणून. सो अशे तरेची एक्सपिरियन्सीस मदीं खूब आयल्या तशें. CM BM केन्नाय पयलींचे फोन करताले की आपले स्टेटमेंट आसा, अनाउन्समेंट आसा. एक कांय वेळाक पर्रीकरान फोन केला म्हाका की आनी तो कितें आहा तो खूब सेन्सिटीव आसतालो हाजे कडेन बातमी कडेन. सो कितेंय जर अशें तशें जर न्यूज गेली हाजी जाल्यार फोन येताले. आनी पूण हांव सदांच रावतालो. हांव केन्नाच कोणाक हें करूं ना म्हणजे कितें तूं बाबा सांगता क्लॅरिफिकेशन दी. हांव क्लॅरिफिकेशन कसोच दिनाशिल्लो कारण जो पर्यंत म्हाजी न्यूज तूं रॉंग म्हणून प्रूव कर जाल्यारच हांव क्लॅरिफिकेशन दितां. अशें तरेचो आमी सामको क्लियर स्टँड घेतालो. आनी मेन म्हणजे कितें आसा हांव मेन म्हणजे गव्हर्मेंटा कडच्यान एडवर्टिजमेंट घेनाशिल्लो. म्हणजे म्हाका कांय भंय नाशिल्लो ते कांय म्हाका कांय हें करपाक शकनाशिल्ले. सो म्हणून क्रेडिबिलिटी आमची चड वाडपाक कारण म्हणजे की हांव खंयच्याच गव्हर्मेंटा कडच्यान
विदावट एडवर्टिजमेंट खंयच्याच पॉलिटिशियन खंयच्यान एड घेना म्हणून ही हाजी क्रेडिबिलिटी इतले वर्सां वाडली आनी लोकांचो विश्वास हाजेर इतले वर्सां उरलो. ओ मेलो कित रे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय नंतर व्हॉट्सॅप आयलो पळय तेन्ना टॅक्स्ट मेसेजीस रिडंडंट जाले. ना तेजे पयलीं एक आय शूड नॉट मिस दीस लोकांक तूं तेन्ना टॅक्स्ट मेसेज धाडटलो दीस इज बिफोर व्हॉट्सॅप आनी लोक मागीर काडून बाकीच्यांक फॉरवर्ड करताले आनी तूं मागीर एक वॉर्निंग मेसेज धाडटालो कोणें फुडें फॉरवर्ड केल्ली मेळ्ळी न्ही आमी ओगी रावचे ना म्हणून. बरोबर ना अशें कितें आसतालें की खूब कॉन्स्टंटली यू हॅव टू बी ऑन द टोज म्हणटा पळय. कारण हांव इतलो जीव ओतून ती सर्वीस चलयली इतली हें केलें की आमी ऑलमोस्ट स्टार्टिंगेची 5-6 वर्सां कंप्लीट सॅक्रिफायस केलें सगळें म्हणजे पब्लीक लायफ सॅक्रिफायस केलें. 24 hours हांव हाती भितर आसतालो 24 hours हांव हे कारण इतली काम आसतालें आनी म्हाका स्टाफ एपॉयंट करपाक म्हाका परवडनाशिल्लें. सो इट वॉज लायक 1 or 2 man शो म्हणटा पळय. आय थिंक तुजे फ्रेंड जे जर्नलिझम सर्कलांतले आशिल्ले ते हेल्प करताले. एक्झॅक्टली सुरवातेक म्हाजी कांय फ्रेंड आशिल्ले पळय तांचो मेजर रोल आसा आमची हाजी क्रेडिबिलिटी वाडपा खातीर. हांवूय धाडटालो तुका बाय द वे. एक्झॅक्टली तुवें आशिल्लो आनी दोन आमचे म्हाजे क्लोज फ्रेंड आशिल्ले तांणी आनी दे वर व्हेरी सिनियर जर्नलिस्ट. नांव घेतल्यात तुवें आतां ते सिनियर म्हणटा तांकां एक्शन घेवचें ना कोण पेपर. सद्गुरू पाटील आज तो एडिटर आसा लोकमताचो आनी सुशांत कोळकर सावथ गोवाचो ब्युरो चीफ आसा गोमंतकाचो. सो हांच्यांनी म्हाका खूब मोठो हेल्प केलें स्टार्टिंगेक. आनी कारण कितें तांची ते सिनियर जर्नलिस्ट आनी तांची क्रेडिबिलिटी आनी तांची न्यूज आसताले पळय ती केन्ना रॉंग जायनाशिल्ली. कारण तांची जी व्हेरीफाय करपाची पद्दत आशिल्ली आनी तांचे सोर्सीस सगळे कडेन आशिल्ले. ताका फक्त सांगल्यार पुरो बाबा ही अमकी अमकी घटना मातशी कन्फर्म करून सांग. 5 मिनटां राव म्हणटा 5 मिनटान तो ते रायट मनशा कडेन पावून कॉल करून कन्फर्म करताले. सो ताचे खातीर कितें जालें की आमची न्यूज रॉंग जायनाशिल्ल्यो आनी ताचे खातीर क्रेडिबिलिटी खूब आमची वाडटाली हातूंतल्यान. नंतर व्हॉट्सॅप आयलो. व्हॉट्सॅपाचो मेजर एक्चुली डिसरप्शन म्हणल्यार आतां कारण इतले वर्सां SMS आमचें तें चलतालें आनी ताचें आमचें लिमिटेशन आसता दिसाक आमी 4-5 न्यूज धाडपाच्यो आशिल्ल्यो व्हडलें कांय नासतालें न्ही तें. जेन्ना व्हॉट्सॅप आयलो आनी बाकीचे ट्विटर आयलें बाकीचे फेसबूक आयलो आनी ब्रेकींग न्यूज तर सगळ्यो ऑनलायन अश्यो भरपा लागल्यो की एवरी 5 minutes ब्रेक जावपा लागल्यो न्यूज गोंयच्यो. वाड्यार रिपोर्टर जाले सगळे कडेन रिपोर्टर जाले आनी सो म्हाजेर इतलो प्रेशर आयलो आतां म्हणलें जालें सोंपलें. इट वॉज लायक आतां इट्स द एंड ऑफ दीस न्यूज सर्वीस अशे तरेची हें जालें. पूण कितें आसा आमी गिव अप करूना केन्नाच करूना. इतले वर्सां मदीं मदीं अशी आनीकय कितल्योश्यो चॅलेंजीस आयल्यो पूण गिव अप करूना. कसोय करून हें हांव फुडें चलयतलो आनी हें करतलो हें म्हाजें सामकी ठाम हें आशिल्लें. आनी तशें आमी कॉन्स्टंटली एडाप्ट करत रावलो नवी नवी चेंजीस करत रावलो आनी लोकांक कितें दिवपाक शकता हांव बरें कितें दिवपाक शकता. बिकॉज सिन्स वॉट इज इम्पॉर्टंट हियर इज दीस इज अ सबस्क्रिप्शन बेस्ड मॉडल इज कम्प्लिटली डिफरंट दॅन एडवर्टिजमेंट बेस्ड मॉडल. कारण आमचो रेवेन्यू अशे हजारांनी जे म्हाजे सबस्क्रायबर आसा 100 रुपया अशे कलेक्ट करून तो येता. सो आमी खंयचीय रॉंग डिसिजन घेतलें जाल्यार जर हांव लोकांक दिसता की हांव बायस आसा हांव कितें तरी रॉंग हें करता जाल्यार इमिजिएटली पीपल कॅन स्टॉप सबस्क्रिप्शन्स आनी तांकां दिसता की हाजे यूज सर्विसीस फायदोच ना. वाय दे वील सबस्क्रायब वाय समबडी वील पे बिकॉज वेन दे गेट न्यूज एवरीवेर. सो तेन्ना व्हॉट्सॅपा टायमाचेर इट वॉज अ बीग चॅलेंज हाव टू फेस दीस चॅलेंज. सो तेन्ना मागीर 1 वर्सभर हांव रावलो की पळोवया कितें आनी जाता जाल्यार व्हॉट्सॅपाचेर वचनासतना
पूण फायनली वी हॅड टू मूव ऑन टू वॉट्सॅप. कारण डिमांड येवपाक लागले, लोक म्हणपाक लागले अरे आमची आतां बारीक न्यूज इतली शॉर्ट न्यूज आमकां चड डिटेल इन्फॉर्मेशन जाय. सो दॅट इज हाव वी मूव टू वॉट्सॅप. आनी वॉट्सॅपाचेर मागीर आमकां डिटेल बुलेटीन करपाक लागले. सो आतां पयलीं एक सांजेची बातमी आसताली ती एक पॅराग्राफाची बातमी करपाक लागले. आनी अशें करून चड इन्फॉर्मेशन, चड बुलेटिन्स अशें घालून तें ताची रेलिवन्स आनी युजफुलनेस वाडयली. ताचे भितर आनी एक एडिशन केलें तें म्हणल्यार सकाळची एवरी डे आमी न्यूजपेपरांचो रावंड अप करपाक लागले. म्हणजे आयज पेपराचेर इम्पॉर्टंट इंग्लीश पेपराचेर खास करून ज्यो बातमी येता, ज्यो स्पेशल एक्सक्लुझीव बातमी. तूं स्वता करता तें? ना, आतां आसा आमचे स्टाफ करपा खातीर. आतां मातसो हातूंतल्यान फ्री जाला. ना अदरवायज इतले वर्सां फातोडेर उठचें पडटा तुका पेपर पळोवपाक. एक्झॅक्टली, पेपर पळोवपाक उठपाक जाय. दूदवाले आनी पेपरवाल्या बरोबर निरज उठ्ठलो सामकें. ना आतां कितें आसा, आतां गोंयांत पेपर आसात न्ही, सो बऱ्याक पडटा पेपराची हें करपाची गरज पेपर येता. सो तुमी आतां सद्या रावंड अप दिता सकाळीं? सकाळचो रावंड अप खूब आसता न्ही, इवन रायट फ्रॉम बिगिनींग वी आर डुईंग इट. आनी त्या शिवाय बाकीची न्यूज आसा त्यो आमी, एक आमची स्पेशालिटी कितें आसा की वी डोंट मेक इट लाँग, शॉर्ट न्यूज. एक पॅराग्राफा भितर कितें तें फक्त फॅक्ट्स, वी डोंट गीव इंटरप्रिटेशन्स. फॅक्ट्स कितें सांगपाचें, फक्त हार्ड फॅक्ट्स आमी दिता, सो दॅट वी स्टीक टू दॅट हें इंटरप्रिटेशन दिना. आनी शॉर्ट न्यूज लोकांक आमची हें कितें की आमचे सबस्क्रायबर्स आसा, दे आर ऑल प्रोफेशनल, दे आर ऑल बिजी पीपल. तांकां टायम ना ते डिटेल वाचपा खातीर. सो तांकां एक डायजॅस्ट कसो इन शॉर्ट कितें कितें गोंयांत आयज घडलें तें सगळें तें जाय. आतां तांकां जर डिटेल्स जाय, दे कॅन ऑलवेज गो एंड रीड द न्यूज पेपर्स. तूं केन्ना दिसूं ना की नाव आय शूड टेक दीस टू अनदर लेवल, चॅनल स्टार्ट करप? हांवें तें एक पळयलें तुमगेलें सद्या आतां व्हिडियोय येता, तोय आस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टंट बिकॉज यू हॅव graduated from one phase to another and you are pioneer in many things. Okay, आता व्हिडिओ न्ही, you have started featuring डिजिटल गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर व्हिडिओ येता, काजू फेणी, हुर्राक. बरोबर. ना, म्हाका एक्सपेरिमेंट करपाक आवडटा, नवीन नवीन कितें करपाक आवडटा. कॉन्स्टंटली हांव कितें कितें एक्सपेरिमेंट्स करत आसता. यूट्यूब इज जस्ट अनदर एक्सपेरिमेंट. म्हणजे दिसलें की आतां हें करून करून वाज आयल्या, कितें तरी आतां नवी मिडियम एक्सप्लोर करया म्हणून यूट्यूबा कडेन गेलो. एक्चुली खरें म्हणजे आमी गोंयांत डिजिटल हातूंत भितर एक्चुली पायनियर आसून सुद्दां आमी आमचो फेसबूक, ट्विटर, यूट्यूब इज नॉट व्हेरी पॉप्युलर. कारण कितें? कारण आमचो मॉडल सबस्क्रिप्शन बेज आशिल्लो. वी कूड नॉट अपलोड दीस न्यूज, हार्ड न्यूज आमी घालता ते आमी हाजेर घालपाक शकनाशिल्ले. वी आर ओन्ली रिस्ट्रिक्टींग इट टू अवर सबस्क्रायबर्स. पेड आमची बाकीच्या नाल्यार दिसतलें की पयशे दिवन आपूण घेता आनी हो फुकट घेता. एक्झॅक्टली. सो ताजे खातीर आमी पॉप्युलर करपाक शकले ना. म्हणून आमची हे जे यूट्यूब आनी बाकी चॅनल आहा पळय तशें पॉप्युलर ना, जरी आमी 2002 स्टार्ट करून सुद्दां. सो पूण आसा यूट्यूब आतां हांवें पयले थोडे 20,000 30,000 सुद्दां व्यूज आयले. इवन 50-60,000 सुद्दां आयल्या एक व्हिडिओ आसा ताका. पूण आनी बरी दिसता. 50,000 व्यूज आनी कितें जाता. आनी कितें म्हाका अशे विशय म्हजे तकले भितर एज अ जर्नलिस्ट म्हजे तकली इतले विशय आसा करपा सारके. सो म्हाका दिसता की हे विशयांक तोंड फोडपाक जाय ना, लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी खास करून हांव जे विशय घेता ते सामान्य लोकांचे विशय घेता. खास म्हाजी आवडीचो विशय म्हणटा एनवायरमेंट, हेरिटेज. सो अशे तरेचे विशय घेवन हांव अशे बारीक बारीक टायम मेळटा. कारण आतां हालीं म्हाका थोडो टायम मेळपाक लागला आनी इतले वर्सां म्हाका टायमूच मेळनाशिल्लो. सो त्या प्रमाणे ते करता आनी म्हाका बरें दिसता, रिस्पॉन्स बरो येता. पयलीं तुका लग्नाक लोक आपयनाशिल्ले की लग्नाक गेल्यार सुद्दां निरज लॅपटॉप घेवन येता आनी एका वटेन लग्न चल्लां आनी दुसऱ्या वटेन निरज बातम्यो अपलोड करता थंय बसून. एक्झॅक्टली. ना, सुरवातेचे फर्स्ट 5-6 इयर्स तर हांव खंय गेलोच ना. आमच्या फॅमिलीच्या लग्नाकय वचून आनी कसल्या फंक्शनाकय वचून ना. इतली कंप्लीट बांदून आशिल्ल्याचेर. आतां मागीर आतां आमी लॅपटॉप घेवन भोंवता सगळ्या. आनी हें करता. कारण मेन इम्पॉर्टंट कितें आतां आयज पर्यंत ती सर्वीस एक्जिस्ट आसा आनी अजून पर्यंत ती रेलिवंट आसा. ओन्ली सिक्रेट इज द एवरी न्यूज गोज थ्रू अस. प्रत्येक न्यूज हांव बारीक मॉनिटर करता आनी ताचें आमी हें पळयता खंयची घालपाची ना, कितली करपाची. ताजी अजून पर्यंत आमी स्टँडर्ड तो दवरला. म्हणून आयज पर्यंत आसा. आनी वी डोंट हॅव एनी फूल टायम पर्सन टू डू द न्यूज हांवूच करता. हांव करता आनी म्हाजी आतां बायल भितर इनवॉल्व जाता, संगीता नायक.
पूण आमी फूल टायम कसो रिपोर्टर कोणाक आयज पर्यंत केन्ना अपॉयंट करूं ना हें करपा खातीर आनी अजुनूय करूं ना कारण जो पर्यंत आमी करता तो पर्यंत हें चलतलें अशें कशें म्हाका दिसता कारण कितें आसता हातूंत भितर क्रेडिबिलिटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक एरर एक मिस्टेक कॅन स्पॉयल युअर नेम कळ्ळें आनी अशें जर रेप्युटेड आनी जेन्ना तूं जेन्ना स्टाफ म्हणून जेन्ना अपॉयंट करता तेन्ना ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसता पळय ती कमी आसता ज्या पद्दतीन तूं ती हें करून करपाक जाय पळय ताजे खातीर देर आर चान्सीस ऑफ एरर्स क्रिपींग इन आनी टी इट्स अ व्हेरी डेंजरस थींग टू हॅपन म्हणून जाता तितलो हांव कोणाक ती हें करना ताच्या इतलो आमीच हें न्यूज करता म्हणून अजून पर्यंत आमकां लॅपटॉप घेवन सगळ्याक भोंवचें पडटा जस्ट फॉर द रिकॉर्ड सेक नीरज नायक वॉज मोस्ट हेटेड जर्नलिस्ट एमॉंग्स मायन ओनर्स दॅट टायम कारण जितले मायनिंगाक बाकीच्यांनी नंतर स्कॅम भायर काडल्या MB शाह बी मागीर आयल्या पूण ताच्या खूब वर्सां पयलीं पासून मायनिंगान जावपी घोटाळे मायनिंगान जावपी त्रास नीरज बरयतालो आनी बींग फ्रॉम सावर्डेम ओरिजिनली फ्रॉम सावर्डेम ताका मायनी बद्दल खबर आसा ही मातशी रिकॉर्डार घालया खुबशे जाणांक याद उरपाक म्हणून हेराल्डान जॉयन जावपाचें कारणच मायनींग हें कारण सगळे बाकीचे गोंयान पेपर आशिल्ले ते चडशे मायन वरांचे आशिल्ले आनी ताचेर एक मायनींग एंटी मायनिंगाचो एकूच शब्द येनाशिल्लो म्हणून हांव हेराल्डान जॉयन जालो सो दॅट हेराल्ड वॉज सपोज टू बी न्यूट्रल पेपर दॅट टायम एज फार एज मायनींग वॉज कन्सर्न सो हांवें हेराल्डान भितर इतलें बरयलें जे सगळे प्रॉब्लेम्स आनी सिरीज ऑफ आर्टिकल्स फ्रंट पेज एंकर तुज्याच खातीर बूक करून दवरताले ते तेन्ना एक्झॅक्टली नीरज आज कितें तरी हाडटलो म्हणून बरोबर सो दॅट टायम आतांची जर्नलिस्ट आय एम जस्ट टेकिंग इट इन जनरल नोट बिकॉज असो चान्स मेळना तुजे कडेन उलोवपाक म्हणजे आतांचें जर्नलिजम पळयलें न्ही तूं जाल्यार खूब फावटी फॅक्ट्स व्हेरीफाय करच्या पयलीं बातम्यो वता आनी मागीर देन यू हॅव टू विथड्रॉ दोज न्यूज आनी मागीर देन यू रियलायज सो ती रेट रेस चालू आसा न्ही सद्या ब्रेकींग न्यूजाची जी रेट रेस चालू आसा तातूंत भितर कोणाक टायम ना ते तो पळय हें आसा फॅक्ट चॅक करपाचो पळय तो टायम आसा आनी स्टँडर्ड आसा ते फॉलो करपाक कोणाक टायमूच ना तातूंत जितले बेगीन ब्रेक करपाचें एक आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे एक अशी आतां लोक मिडिया भितर आयल्या तांकां तशें ट्रेनींग ना तांकां पत्रकारिता म्हळ्यार कितें सारकें खबर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना शिकून घेवपाचें तांकां शिकून घेवपाची तयारी ना कारण एकदां पत्रकार जालो म्हणटकीर ताका जाता आपूण हातूंतल्यान शिकपाची गरज ना आपूण सर्वन्यांनी आपूण डायरेक्ट CMाक क्वेश्चन करपाक शकता जाल्यार मागीर आनी कितें उरलां मागीर कोण उरला आनी कोण उरूना कळ्ळें न्ही सारकें सो हें जें आसा पळय दॅट इज अ डेंजरस ट्रेंड आनी पूण ताका उपाय कांय ना कारण सद्याक आमकां ट्रेंड जर्नलिस्ट मेळत नात न्ही कोणाक जर्नलिस्ट जावपाचें जॉयन जावनूय ट्रेन जावं शकता तूं जॉयन जावन ट्रेन जावपाक शकता पूण ती सिरियसनेस बूक जाय शिकपाची बूक जाय तुका तळमळ जाय तुका जमनी कडेन तुजें नातीं जाय म्हणजे एज अ जर्नलिस्ट तुजो ऑब्जेक्टीव कितें जस्ट नॉट फ्लॅश सम इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज यू आर तुजी लोकां कडेन हें आसा न्ही यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल गोंयचें हीत हांव सदांच म्हणटा जर तूं खरो पत्रकार जो जाका गोंयचें हीत हें ताजें फर्स्ट क्रायटेरिया आसपाक जाय वेन एवर यू आर डुईंग एनी स्टोरी न्यूज यू शूड थिंक अबावट गोवाज इंट्रस्ट एंड गोवाज पिपल्स इंट्रस्ट हें जर तुमी तकलेन धरून बातम्यो केल्यो जाल्यार म्हाका दिसना की पत्रकारिता विल बी मच बेटर इट विल टेक I don't know whether it will happen or not. It is very difficult कारण फक्त पत्रकाराक हेच न्ही ओवरऑल आतां मिडिया इन्वेस्टमेंट इतलें जालां न्ही मिडिया हेज बिकम इन्वेस्टमेंट इन्सेंटीव जाला इतलो पयसो मिडिया चलोवपाक लागता सो तांची चूक ना तुका तो पयसो हाडचो पडटा खंयच्यान हाडटले पयशे देन दे हॅव टू टेक डू ऑल कायंड ऑफ कॉम्प्रोमायजीस आतां रेवेन्यू सोर्सीस खूब कमी जाल्या सो गव्हर्मेंट पॉलिटिशियन्स आर द ओनली रेवेन्यू सोर्सीस फॉर मिडिया सो असो तो बेजिकली इज catch-22 सिच्युएशन बॅलन्स करचो पडटा पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरें आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा
तूं चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. बट एक मॉडेल तुवें जो केला पळय तो जर सगळ्यांनी केलो, द प्रॉब्लम वीथ व्ह्युअर्स, आय शूड नॉट गिव माय ओपिनियन बट तरीच दिता हांव, इज दॅट एवरी वन वॉन्ट्स फेर न्यूज अँड एवरी वन वॉन्ट्स न्यूज टू बी फ्री. म्हणजे नो वन इज गोइंग टू पे यू फॉर दॅट न्यूज, पूण ते अपेक्षा करता की बाबा तूं फेरूय जा, सगळें जा, हेजे कडेन दुस्मानकाय घे, तेजे कडेन दुस्मानकाय घे. सो दॅट इज ऑल्सो लायक इफ सबस्क्रायबर्स स्टार्ट पेईंग यू, then I think the neutral journalism will start. Absolutely. And that is what right from beginning I did. And that is the model I am trying to, and म्हणून हांव हें बंद कित्याक करपाक सोदना. हो एकमेव सबस्क्रिप्शन बेज मॉडल आसा तो आमी सक्सेसफुली केला. तो म्हाका कंटिन्यू करपा जाय, फुडें पर्यंत दाखोवपा जाय लोकांक की बाबा सबस्क्रिप्शन मॉडल कॅन वर्क, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव. असले हाती भितर इतली डिफिकल्ट आसा, कारण वी कॅनॉट ग्रो. even after 20 years I don't have a single full time journalist with me. कळ्ळें, I can't 100 रुपया घेता म्हयन्याक. आनी 20 वर्सां पयलीं जे सबस्क्रिप्शन रेट घेतिल्ले आमी 100 रुपीज पर मंथ, आयज तशेंच दवरल्या कारण वाडयलें जाल्यार पीपल नॉट रेडी टू पे. वर तुजी 20 वर्सां तूं 100 रुपयाच दवरल्या पर मंथ. 100 वर्सांत 100 रुपया पर मंथ फाटले 20 वर्सां. एक्झॅक्टली. कारण जाता कितें की एक इंडिये भितर खास करून एक सायकोलॉजी जाल्या की न्यूजाक पे कित्याक करपाक जाय. न्यूज फ्री मेळटा. पेपर आमी पे करता, पेपराक पे तूं कितले 5 रुपया पे करता, पूण पेपराचो कॉस्ट कितलो, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 20-30 रुपीज वॉट एवर. सो तो वयलो पयशे कोण घालतात आमी केन्ना विचार केला? समबडी इज पेईंग दॅट कॉस्ट न्ही. सो हाव वी कॅन एक्सपेक्ट न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडन्स फ्रॉम दॅट पेपर? यू कॅनॉट न्ही. तुका जर साम कंप्लीट न्यूट्रल बातमी जाय आनी तुका जर इंडिपेंडंट पेपर जाय, यू शूड बी रेडी टू पे 20 रुपीज फॉर अ पेपर. आसा कोण रेडी पे करपाना. आतां भायर फॉरेनाक, इवन मलेशिया फॉर दॅट मॅटर 100 रुपया पेपर आसतालो. इवन हातून सुद्दां डेवलप्ड कंट्रीज 100, 200, 300 रुपया एक न्यूज पेपर. सो दॅट इज हाव फक्त इंडियेनूच सगळ्यांत सवाय पेपर म्हणटा तो इंडियन. 2 रुपया आनी कोण तो फ्री वाडटा. वाचा एकदाचे छापला आतां कोण तरी वाचा, कारण समबडी इज स्पॉन्सरींग इट न्ही. समबडी इज स्पॉन्सरींग दॅट पेपर. सो दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स. आमी जो पर्यंत इनिशिएटीव घेवपाना, लोकांचे कडेनूय आसा. लोकांनी शूड पे फॉर द कॉन्टेंट. जो कॉन्टेंट फ्री येता तो समबडी स्पॉन्सरींग हें तुमी समजपाक जाय. आनी फुकट काण पोट फुगे म्हणटाले वेन. सो अशें हें सिच्युएशन म्हाका दिसना बदलतशें भारता भितर. कारण हळू जाता हळू कांय तशें मॉडल तयार जाल्या. नॅशनल लेवलाचेर कांय मॉडल तयार जाल्या. डोनेशन बेस्ड मॉडल आसा, सबस्क्रिप्शन बेस्ड मॉडल आसा, पूण ते आर नॉट दॅट सक्सेसफूल. आतां फक्त एक आसा की जे फेसबुकांतल्यान युट्यूबांतल्यान रेवेन्यू मेळटा कांय लोकांक. सो मॉनिटायझेशन इज हेल्प. मॉनिटायझेशन. सो दॅट हॅज हेल्प अ लॉट टू सम एक्सटेंट. सो देव बरें करूं. आनी कितें सांगतलें सांग. दीस इज पॉडकास्ट. सो आनी यू आर ऑल्सो जर्नलिस्ट. तुका खबर आसा फुडें कितें उलोवप, एंड कशें करप तें. ना, हांव इतलेंच म्हणटा की आयज एक जनरल जर हांव जर सांगतलो म्हणल्यार गोंयची परिस्थिती आयज खूब वायट आसा. गोंयांत जें कितें चलता तें पळोवन म्हाका इतलें दूख जाता. कारण अशें दिसता की आनी कांय वर्सांनी गोंय उरतलें, पूण गोंया भितर गोंयकार उरतलो काय ना इज बिकम अ बीग क्वेश्चन मार्क. आनी ज्या पद्दतीन हो अंधाधुंद विकास जावपाक जाय, कांय गोश्टी जावपाक जाय, पूण ज्या पद्दतीन लोकांचे ऑब्जेक्शन्स हें करनासतना, करनासतना जे सामके अंधाधुंद हें चालू आसा पळय, लँड कन्वर्शन्स आनी डेवलपमेंट, थंय कितें तरी रिस्ट्रिक्शन्स येवपाक जाय म्हाका दिसता. आनी मिडियानूय बीन तें हायलायट करपाक जाय. करपाक जाय. कांय मिडिया करताय
आपल्या हाजे प्रमाणे प्रत्येक जाण करपाचो जाता प्रयत्न तितली करता. पूण तांकां लोकांचोय सपोर्ट जाय. कारण सारकें. फक्त मिडियाचेर घालून कोता येना. कारण अशें आसा परिस्थिती केन्ना केन्ना की लोक म्हणटात अरे ही मातशी न्यूज घाल मरे, म्हाजें नांव घालनाका, हय. हो जो खूब पळय आसा. आसा अशें म्हणपी भरपूर लोक आसता. सो यू हॅव टू कम आउट इन ओपन न्ही. तूं सगळेंच मिडियाच्या खानाचेर कान धरून गुळी मारपाक शकना न्ही. सो लोकांचोय हातूंत भितर आतां आयज काल म्हाका दिसता की कांय प्रमाणान गोंयचे लोकूय स्वार्थी जाता काय कितें अशें दिसपाक लागला. प्रत्येक मनीस आपलो इंट्रस्ट पळयता आनी ताका बाकीची व्हडली पडून गेली ना. ताचे खातीर आतां सगळेंच गोंयान तसो हें चल्ला. तुवें अँड वी टेक दीस वर्ड फ्रॉम नीरज. कारण नीरजान 1994-95 पासून जर्नलिझम पळयला. 97 पासून जर्नलिझम पळयला. सो ही हॅज सीन गोवा चेंजींग, ही हॅज सीन जर्नलिझम चेंजींग फॉर गूड बॅड. इट्स अप टू यू टू कॉमेंट. आणि प्लीज वी आर एंडींग दीस पॉडकास्ट आणि स्पेशल थँक्स टू नीरज आणि ऑल द बेस्ट ताका. आनी कोणाक सबस्क्रिप्शन करपाचें आसत जाल्यार आमी सकयल नंबर दवरता. ताजो नंबर दिला आतां तुजो आमचो आजो आसा ऑफिसाचो. हय ऑफिसाचो नंबर. ताजेर मेसेज धाडपाची सबस्क्रिप्शना खातीर. आयज पर्यंत खरें म्हणजे आयज पर्यंत केन्नाच आमी एडवर्टायज करूं ना. हे जे आयज पर्यंत आमचे सबस्क्रायबर मेळटा हे ऑल वर्ड ऑफ माउथ. प्रत्येक जाण एकमेकाक हें करून हें केलां. आयज पर्यंत खंयच्याच पेपराचेर आमी असो एड असो नंबर नाशिल्ले. ओके. सो तो नंबर आमी दिता. तुमी सबस्क्रायब करची फॉर जेन्युइन न्यूज. आनी ऑल्सो यू शूड सबस्क्रायब अस फॉर जेन्युइन न्यूज गोवा न्यूज हब. पळयत रावत गोवा न्यूज हब. बट ताच्या पयलीं तुमकां आनी एकदां याद करून दिता. तुमी हो पॉडकास्ट लास्ट म्हणसर पयल्लो आसा. सो सबस्क्रिप्शन करूनच सबस्क्रायब करून करता येना. नोटिफिकेशनूय ऑन करा. कारण आमी वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू मोर सच कंटेंट ऑन युअर चॅनल. कीप वॉचिंग.